कास्ट सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलीजन इन पाकिस्तान। तो जैसा कि टॉपिक हमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड खुद लीड कर रहा है, खुद हमें बता रहा है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पाकिस्तान में जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जो कास्ट सिस्टम है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ख़ास तौर पे रिलीजन के साथ और सोशल स्ट्रक्चर के साथ और कास्ट सिस्टम के साथ को किस तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मर्द वजूद में आया, उसकी जो बुनियाद थी दैट वाज बेस्ड ऑन टू नेशन थेरी। और ये जो थेरी है इसने प्रोपागेट किया, इसका जो प्रपोज किया, इसने इसके ऊपर जोर दिया, एम्फसाइज किया कि मुस्लिम्स आर अ डिफरेंट नेशन, और मुस्लिम आर डिफरेंट फ्रॉम मेजॉरिटी हिंदूज। और उसकी बेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन है, और रिलीजन और रिलीजियस वैल्यूज, और रिलीजियस वैल्यूज, रिलीजियस एथिक्स, रिलीजियस वे ऑफ लाइफ, रिलीजियस थिंकिंग, जो कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है, जो मुसलमान के सोचने का अंदाज, रहने सहने का अंदाज, वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम हिंदूज। उसकी बेस क्या थी? डेट वाज ओनली रिलीजन। रिलीजन की बेस के ऊपर टू नेशन थेरी, कि एक नेशन मुसलमान है और दूसरी नेशन जो है वो हिंदूज है। उसकी बुनियाद जो डिवाइडिंग लाइन थी दैट वाज रिलीजन। रिलीजन मीन इस्लाम। तो वन ऑफ द की डिफरेंस वाज दैट हिंदू रिलीजन सैंक्शन डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन अ कास्ट सिस्टम। तो उस वक्त जब पाकिस्तान मूवमेंट की बात हो रही थी, तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म हिंदुइज्म पे आया वो उनकी कास्ट सिस्टम पे था, कि उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कास्ट बड़ी अहम है, और कास्ट डिवाइड करती है लोगों को डिफरेंट लेयर्स के ऊपर ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, जिसको निगेट करता है इस्लाम। इस्लाम के अंदर किसी किस्म का जो कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो उसको ना तो बिलीव करता है, ना अपने फॉलोअर्स को वो परमिट करता है कि लोगों को डिवाइड किया जाए इनटू डिफरेंट क्लासेस बेसिस ऑन इस्लाम। तो उस वक्त सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हिंदुइज्म की पे आया और हिंदुओं के ऊपर आया, जिसमें कास्ट सिस्टम था। सो मुस्लिम अल्टीमेटली क्या हुआ कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एंड बिलीव्ड इन कि एक ही जिसको साफ कर लें, उसको महफूज कर लें, उसको वो एक ही तरीका था कि हम एक सेपरेट होमलैंड के तौर पे एक मुल्क बनाएंगे जिसमें हम इस्लाम को एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में इम्प्लीमेंट करेंगे, इन्फोर्स करेंगे। सो पाकिस्तानी अल्टीमेटली जब पाकिस्तान बन गया, उनकी रूट्स वही सेम रूट्स थी पाकिस्तान की, और जिसमें पाकिस्तान में जो बसने वाले लोग थे उनका वो जो कॉस्ट सिस्टम जो भी उनका था, उनके ऊपर वो तसव्वुर उनका नहीं था जो तसव्वुर इंडिया में था। लेकिन कास्ट कहीं ना कहीं दूसरे हवाले से जो है वहाँ यहाँ पे मौजूद थी पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन उसकी बेस रिलीजन नहीं थी। उसका बेस डिफरेंट क्राइटेरिया था, वो कि हिस्टोरिकल रीजनल जियोग्राफिक कंटिग्यूटी थी, जिसके ऊपर यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था वो इंटायरली हिंदुइज्म के कास्ट सिस्टम से डिफरेंट था। तो कास्ट सिस्टम यहाँ पे अगर हम खास तौर पे पंजाब की बात करें, तो पाकिस्तान में पंजाब की जो कास्ट सिस्टम थी वो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की बेस पे कम्युनिटीज डिवाइडेड, यानी हिंदुओं का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट था। पाकिस्तान में जो कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। अब कास्ट सिस्टम की बात करें तो एक तो वो कास्ट हो गई जिसमें जिम्मेदार हैं या लैंड ओनर हैं, वो हाईएस्ट क्लास समझी जाती है पाकिस्तान में, जिनके पास जो एक तरह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास कोई ना कोई एसेट है। दूसरे वो तबका है जो लैंड लेस क्लास है, जिसमें खास तौर पे बढ़ई की बात करें, जिसमें मोची की बात करें, इस तरह हुजाम की बात करें, तो वो लोग हैं जो लैंड लेस तबका है, जिसको आप कॉबलर कह लें, जिसको आप बार्बर कह लें, अंग्रेजी में कोई भी नाम दे लें।
تو یہ جو پیپل ہیں یہ بنیادی طور پہ ڈفرنٹ ہیں، کیٹاگرائز ان کی اسٹیٹ آف سوسائٹی ڈفرنٹ ہے، بٹ بیسڈ آن ادر فیکٹر. اور ادر فیکٹر میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے دیٹ از آکوپیشن، ناٹ ریلیجن. پاکستان نو ڈاؤٹ ایک اسلامک کنٹری ہے، اور اسلامک جو ہے اس کی بیس ہے، اور یہ ویری کرتی ہے. یہ کرائٹیریا جو ہندوازم کا ہے اس حوالے سے اس کو وہ یوں کہہ لیں کہ اس کو نگیٹ کرتی ہے جو اس حوالے سے ہوتا ہے. دی ادر جو اسمالر پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں کاسٹ سسٹم خاص طور پہ انفلوئنشل ایک ڈٹرمنٹ کے طور پہ ان لائک انڈیا یہاں پہ ڈفرنٹ معاملہ ہے، کیونکہ علماء کی خاص طور پہ جو ریلیجیس اسکالرس کہہ لیں آپ، اس میں انہوں نے ایک اور طرح سے ایک کلاس سسٹم کو اسٹرکچر کو بدلا. ان کی اپنی ایک نیٹ ورکنگ ہوئی، پھر وہ پولیٹیکل ڈومین میں آ گئے، اور فائنینشلی اور پولیٹیکلی ان کی ایکٹیونیس، اور پھر اس میں لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا. تو یہ ایک اور طرح کی کلاس جو ڈیولپ ہوئی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس کم پولیٹیکل پارٹی سسٹم کا جو ایمرجنس ہوا، اور پھر انہوں نے گین کیا. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے پھر مناپلائز کیا بہت سارے معاملات کو ان دا نیم آف ریلیجن، یعنی اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ انہوں نے پھر ایک کیا. اور اس کا اگر ہم ہسٹوریکلی تھوڑا سا دیکھیں تو اس کا پھر ہمارے خاص طور پہ جو ایٹیز کا ڈیکڈ ہے، اس میں خاص طور پہ جب سوویت یونین کا انویژن ہوا افغانستان میں، اور پھر ان کا واریئرز کا اور پھر جہاد کا کانسیپٹ، اس کے اندر پھر جو خاص طور پہ جو ریلیجیس وہ جماعتیں تھیں ان کا انفلوئنس بڑا پالیٹکس میں، اور پھر اس کے حساب سے پھر ایک نئی کلاس جو ایمرج ہوئی. اور آج تک بھی وہ جو پولیٹیکل ڈومین ہے اس کے اندر جو ریلیجیس کم پولیٹیکل جو ڈومین ہے اس کے اندر بھی علماء کا کردار، اس میں ریلیجیس اسکالرز ہیں انہوں نے اس میں لیا. تو یہ ایک نئی کلاس ڈیولپ ہوئی جس نے سوشل سٹرکچر کو بھی بہت زیادہ ڈاؤن ٹو دی اسٹریٹ لیول امپیکٹ کیا ہے، محلے لیول پہ، گلی لیول پہ، پھر ایک جو اسمبلیز کی کانسیکوینسیز ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو ناؤ اٹ ہیز ایمرجڈ ایز اے سیپریٹ کلاس ان پاکستان.